बायथांनि बदलनो तैबो गोरा खालायनानै नाहारमुं दैनाय बिसिकथाम उल उल हास्ते मालमुं बान्दा खालायलायो एसएफआई बदल रक अ मेथालनि फाइनै बिस्कांनि थामथि ते थामथिसा शालमारि शालनि रमै फिल नैथिसा हास्ते मालमुं बान्दा खालायजागनानै थांगै दंगो एसएफआई बदलनि फाइसिंतै ते अ मालमुं बान्दा अनुकुति हागरनि कयला शहर खालायजागनाय फाइनै बिस्कांनि मालमुं बान्दानो बिस्कांगो नारगै एसएफआई बदलनि बुखाक्तै जुदा जुदा तांबतां रक यागो याचगै नाहारलायखा आरनि बिसिंगो कायसा अंखा थैयाफोरमानि बान्दा क्राकशलो बोबाग्राखर आगुलिनि मेलारमात छात्र जुब बबनो फिल नैजिसा हास्ते मालमुं बान्दानो बिस्कांगो नारगै थैयाफोरमा बान्दा संतजाखा थैयाफोरमा बान्दो फाइमानजक फाइका एसएफआई हास्ते तांफां सन्दीपन देब बसाय खोनारोखा शालनि रमै अनुगति हांकनि कयला शहर संतजागनानै थांगै दंगो हास्ते मालमुं बान्दा ते आ मालमुं बान्दाबो रोंनि हायंगो हाकतर ते हास्तेनि थोंरोंनि हालogrokno tयै कगलाम सालायजागनाय आबबागसा जुदा जुदा रोंनो खबै रोंनो कतर रकनि केम्पास रगो बदलनो बाहिके ताइबो पेरैमान बाहिके गोरा खलायमान आबरनो तैबो कगलाम सालायजागनाय हनै साका ब आबनो कारिबो मालमुं बान्दानो बिस्कांगो नारगै मालमुं बान्दानि कक पिरै शालब्रुम एसएफआई बदलनि बुखाक्तै थैयाफोरमा बान्दारक खालायजागै दंगो हनै साका तै अ शालो শাক মুচুগৈ गोबांमा बरक थैयाफोरमानि बहायनो नुकजाखा আজকে আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের 21তম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ছাত্র যুব ভবনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করছি। আমাদের সংগঠন তার 21তম রাজ্য সম্মেলন আগামী 30 এবং 31 মে কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত করবে। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সংগঠনকে আরও ব্যক্ত করার জন্য এবং বর্তমান সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশ এবং রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সংগঠনকে আরও প্রধান করার প্রশ্নে আমরা কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারি, কিভাবে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নতুনভাবে সংগঠনকে ছড়িয়ে দিতে পারি তার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এই সম্মেলনের বার্তা দিয়েই আমরা প্রতিনিয়তই রক্তদান করে চলছি। আমাদের কমরেডরা বিভিন্ন হাসপাতালে রক্ত দিতে হচ্ছে, তার মধ্যেও আমরা মনে করেছি যে এই রক্তদান শিবির আমাদের সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে করা অত্যন্ত জরুরি এবং তার জন্যই আজকে জরুরি ভিত্তিতে রক্তদান শিবির